Aou salam alaikum Aou bismillah Kamisoko YouTube chaîne San fait bienvenue Kamisoko YouTube chaîne. أعوذ بالله من شر شيطان لعين رجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ambi ambadi salama bela jelunu kramanto ala kaufo ni salama foliye no ya assalamu alaikum wa rahmatullah ambadi abalmake adenke anauka kalande mankando amarasila min sigoro benno franci mani watina ambadi amanga kisa kitabu na fetugula no ya ajiba ani garibu ka kisai amba jofe mo ani shekina na no volume 28 bi samedi le 20 août 2022. Ambadon anye kisa temene ino ye Ajib Karim Ajib Aningaribu ka kisa a volume 27 no ya jofe mkan wolovla na anya joromi amina tay biznila iklo garche kama nakami yebino me ango tumanami ni sahim aleli no ye Ajib no ye garibu re balmake ube bala nguti fala adokoke o mi e chefarini o de yire ke dombala fili kata Ajibuka tilisi koro ngmadeun ninga sunungo mugu ke tasumala Ajib ani masake din prince munun kelema ka lamini anaka gardu koru bela jelen sunu ngora foku kri anana sunu mugu kele indike fitne dagawla gardi munun joleme ka sa dan madorani ahre koroke garibu sirlen koloshi ulufune bela jelen sunu ngora chapar badon o ya soro vinegri o keleme fini nabolo fini ngoloni nabolo anana sadan madungorani garibu olu nungorola salo ni vinegri fini manye sunongo yubla ayolu foni sisan anye kisa temene enjoy malma ke mbalmam so bi klo krebosi ka kisa iname ibado ko alaka deme akasuru mumunina alaka deme kasuru mumina tula sira alanye nam a'udhu billahi minash shaitani rajim amade o ametangini Allah Ta'ala fe kabo iblisa la inuna jenyon bela jelin toroma shitana minkira farla kiru fe kabo Allah Ta'ala ka nemala aha bismillahirrahmanirrahim amade o man sinsini Allah Ta'ala to barkama e masami e kaba kolo wolo vlam lo ensemble fe nu kurlemba kinin tega kono hay dukuma kolo wolo vlam fense anamadinu ametamaka na ya jaba fosi ka bankoro sira alanye kana alakele dan alaka dauna alaka kele tikuila nam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallim amisli sayyidil basharika anasu dungi sanumau amisli sayyidul qawlini ka anasu dungi sanumau imamul mutakina amisli anasu dungi sanumau ka ameseli urwatul uska na sudunge sanumonka ko fa me do ke anga muftil hadi libra su zamani a sayyidi sharif usman madani hadra na sudungo amedo kuye ka do nyunu fe bamanan ko idona ni tuluni ngele mi ni ya di kabui kuna ibeke domba la flie ame ala fo kala barkada kala tanu ala minyan kleni asedi Sherif Ousmane Madane Haidara klebe ka kla ka andu zokun fere ni tiye
ani kanda ye ka to ka nɔfɛ ala ni ce an badenw an y'a sedi sherifu suman madane hedra n'a ka zuriya bɛɛ lajɛlen kalifa ala la masa min ta ka jɔni ka kalifa tiɲɛ ala k'a n'u kisi ala k'a n'u tanga ala k'a n'u kɔlɔsi ka bɔ danfɛjugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma nam Garib et Saadan regardent Sahim et invoquent Dieu pour lui. Mbadenw mana min ni Sahim aleli a ye juru foni ka bɔ Garibu la a bolo a senw a fan fan sirilen do a balimakɛya juru bɛɛ lajɛlen tigɛ a ye Saadan maduwara fana kɛ o cogo kelen na k'u bolo juru n'u sen juru bɛɛ lajɛlen tigɛ Garibu ni Saadan u ye Sahim aleli lajɛ u ye duwawu k'a ye capor u ko ala ka barika do i la ala k'i mɛn an kɔrɔ ala k'i sara i ka nin baara ɲuman in na nam Dans la joie où ils sont de le voir. Mbadenw u nisɔndiyalen danti nisɔndiya min na Sahim aleli yelen u fɛ ni lahalaya in na k'a ye olu yɛrɛ kisira u ma dan sɔrɔ la nisɔndiya warala kojugu Puis ils sortent, emportant tout l'armement des gardes. u sɔrɔla ka wuli sisan ni ka Ajibu ka gardi fɛn fɛn tun bɛ yen olu ka kalaw u ka tamaw u ka gawalew u y'o bɛɛ lajɛlen cɛw fɛ nam Allez dans votre campement, leur dit Sahim. Sahim k'u ma a ye taa a ka tilisiw kɔrɔ an ka kɛlɛjama aw ka taa ye a ka ne to yan Garibu i ni Saadan madunwara an bɛɛ kana to yan an t'a dɔn ko in bɛna taa yɛlɛma bolo min kan farati man ɲi aw ka taa n b'aw sɔrɔ yen nam Ce qu'ils font, Sahim lui pénètre dans la grande tente de Ajib. o kɛlen kumana min Garibu ni Saadan madunwara u m'a bila dagagirinda la u y'u teliya ni ka taa u ka tilisiw kɔrɔ Sahim aleli ale nana don Ajib ka tilisi kɔrɔ sisan hakilina b'a la a ma min fɔ Garibu ye nam Enveloppe celui-ci dans un manteau. a sɔrɔla sisan ka guloki belebeleba dɔ ɲini ni ka Ajibu melenge o la sabu o y'a sɔrɔ sunɔgɔ fura in kɛlen bɛ k'a bila sunɔgɔ la fo k'a kiri a t'a yɛrɛ kalama bilen Sahim aleli ye Ajibu melenge o mantonba in na ni k'a ta k'a da kɔngɔ la nam Et l'apporte vers le campement des musulmans. a sɔrɔla ka taama sisan ka bɔ n'a ye siraw fɛ mɔgɔ t'a ye sira minnu fɛ ka munumunu fɔ ka na n'a ye ka na don silamɛw ka tilisi kɔrɔ nam Il passe inaperçu par la protection du Seigneur miséricordieux. a ko Alahu Taala yɛrɛ de ye Sahim aleli kisi ni k'a tanga k'a hijabu maa si m'a ye a ka nin kɛwale ninnu na capor ma fɛ ko kira bɔ don maka kisi nɛma ba ma a ye suratu Yasin aya 9 a y'o kalan buguri la ni k'a fiyɛ a fagabagaw kan a tununu la capor ya rabbi ala k'an dogo an jugu la ala ka karamɔgɔ n'a ka denbaya dogo a jugu la nam Arrivé à la grande tente de Garib, kumana min ni Sahim aleli ani Ajibu melengelen dalen b'a kɔngɔ na nana se a yɛrɛ balimakɛ Garibu ka tilisi da la kuma min nam il déroule le manteau. a sɔrɔla sisan ni ka fini walaka ka bɔ Ajibu la Garib regarde ce que le manteau cache. Garibu y'a ye fɛn min dogolen do manto in jukɔrɔ n'o ye dulokiba belebeleba in ye a ɲɛ b'a la Ajibu do capor nam Il trouve son frère Ajib les mains liées dans le dos. a ɲɛ b'a la a tɛgɛ fila sirilen bɛ kɔlikɔli k'o da kɔ a t'a yɛrɛ kalama nam Il s'écria, Dieu est grand que tout. Allahu akbar o kɛlen kumana min Garibu ko Allahu akbar ala e de ka bon fɛn belebele bɛɛ lajɛlen ne de minɛ ne kun don n balimakɛ fɛ n'o ye Ajibu ye wa a kun ye maa faala yɛrɛ wele k'a bɛ n fa ala e ye ne kisi i ma da o ma i tilara tuguni ni ka ne min minɛ ne kun don ka ne bɔ jɔnya la min kun bilalen don n'o kun b'a fɛ ka ne fa k'o minɛ ka n'o di ne ma ala e de ka bon ka tɛmɛ belebele bɛɛ kan kɔni nin ye tiɲɛ ye nam Il donne secours et victoire. wa Allahu Taala de bɛ se di maa ma maa min y'i ja
ala ka se d'an ma an juguw kan e de bɛ maa wasa maa min y'i ja ala k'an wasa an juguw kan ni fɛn ye fɛn min ye ala ja Garib prie Dieu pour Sahim. Garib tilara tuguni a ye alaw taala sɛbɛkɔrɔ wele ni ka duwawuba kɛ a balimakɛ a ka nin cɛsiriba in na Puis révèle-le Sahim. a y'i kanto a balimakɛ ma a ko a lawuli dɛ Ajibu lawuli a tɛgɛ fila sirilen don a kɔfɛ Sahim s'avance, donne à Adjib du vinaigre avec un peu d'encens. n badenw Sahima leli vinɛgiri ani wusula dɔ bɛ olu ɲaminen ɲɔgɔn na a nana o ni fininkolo ɲiginen a y'o tɛmɛ Ajibu nunkɔrɔla fɛ dɔrɔn a tisolen a ɲɛmatigɛra cɛpɔr a yɛrɛ yɔrɔ la a ti yɔrɔ min si dɔn Le fait de la drogue se dissipe. o kɛlen kumana min sunɔgɔ min tun b'a la sunɔgɔ in y'a bila Adjib s'éveille et se retrouve main liée dans le dos. Ajibu ɲɛ yɛlɛla nka a ɲɛ b'a la ale tɛgɛ fila sirilen bɛ k'o d'a kɔ a m'o faamu nka a bɛna faamu Entrave, tête baissée. Lève ta tête, maudit, dit Garib. a maloya kojugu a y'i kunkolo suuli a bɛ k'a miiri mun ye ne sɔrɔ mun ye n tɛgɛ fila siri nin ye yɔrɔ jumɛn Garibu y'i kanta ma a ko dangatɔ i kunkolo kɔrɔta ala ka danga b'e kan ala ka dangatɔ i kunkolo kɔrɔta kunkolo suuli ti bita in ɲa Adjib leva la tête et se retrouvait au milieu des Iraniens. Garibu ye Ajibu dɔgɔya ta ko ala ka dangatɔ i kunkolo kɔrɔta n'a y'i kunkolo kɔrɔta a ɲɛ b'a la ale bɛ jamakulu min cɛla o ye Iraniens ni larabuw ye nin t'ale ka jamakulu ye a dabali banna mun ye ne se yan a bɛ k'a yɛrɛ ɲininka o la a hakili la Son frère assis sur son trône siège de sa grandeur. a ɲɛ b'a balimakɛ la n'o y'a dɔgɔkɛ Garibu ye a sigilen b'a ka masaya siège kɔnɔ gardiw jɔjɔlen bɛ fan bɛɛ a masalen don a mabayalen don ala kelebantiya nɔrɔ bɛ ka yeleku a tɛ kan Adjib se tue et ne dit pas un mot. Ajibu y'i da di a y'a da k'a bɔnbɔn ye a man ko kelen fɔ sabu a dabali banna cɛpɔr Mettez-moi ce chien nu. o kɛlen Garibu y'i kanto a ka mɔgɔw ma a ko a ye wulu in kannafini bɛɛ lajɛlen bɔ a la Ils le dénudèrent et s'abattirent sur lui à coups de fouet. u sɔrɔla k'a ka finiw bɔ Garibu yɛrɛ ye busa minɛ a y'i kɛ Ajibu k'a ba de bɛ ci cɛpɔr dimi bonya kojugu fɛ kɔni sabu a y'a fa faga a y'a ba faga a y'a ka maminɛ bogotigi minɛ a la Le laissant le corps faible et les sens éteints. a y'a ci bɔgɔli la fo k'a ni laban cɛpɔr a sɔrɔla ka sisan ka bɔgɔli jɔ nin ye ladilikan fɔlɔ dilen a ma o n'a ma nin mɛn a bɛna dɔ wɛrɛ mɛn min tɛ nin ye Garib confia sa garde à 100 cavaliers. Garibu sɔrɔla sisan ka sotigiden cɛfarin maa 100 wele minnu tɛ sirali jinɛ jɔlen ye a ye Ajibu kalifa olu la k'u janto a la hali dimɔgɔ kana sigi a la On venait d'en finir avec le châtiment de Adjib. Lorsqu'on entendit acclamer et glorifier Dieu. E ka segin a kan n ma nin faamu. On venait d'en finir avec le châtiment de Adjib. Kitabutigi ko lazaba min bɛ ka da Ajibu kan o lazaba bɛ ka ban u ye jamakulu mankan mɛn u bɛ k'a fɔ ko subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. La raison en était celle-ci lorsque Garib quitta le roi Adamig. A ko o subhanallah fɔ ka ɲi jamakulu fɛ Garibu y'o mɛn a ka tilisi kɔrɔ ko sababu wɛrɛ tun t'o la koyi ko sabu Garibu a fanincinin n'o bɛ wele ko masakɛ min tɔgɔ ye Damigi ale teliyabatɔ nana k'o to yen o ko k'a ka makɔnɔ u ka kɛlɛ labɛn ka na ɲɔgɔn fɛ a ko o ma i bɛ n sɔrɔ Kufa a nana k'o to komi o y'a ka labɛn kɛ ka na ale sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la sisan Kufa ye o n'a ka jamakulu de nana o kuma Garibu ka jamakulu de ye masakɛ Damigi n'a ka jamakulu ye ka n'u fangaladon ka na far'u kan u ye Ala subahana ye fɔ de kɛ sisan ka Ala tanu k'Ala koɲuman dɔn k'Ala barikada cɛpɔr. Celui-ci après son départ restait plus de 10 jours. Puis s'est mis en route avec 20 000 cavaliers. A ko y'a sɔrɔ Garibu kumana min n'a ye k'an bɛ da a fanincinin masakɛ Damigi ye k'a fɔ i bɛ n sɔrɔ Kufa
tile 10 kɔfɛ masakɛ Damigi n'a ka jama wulila ni ka kufa masakɛrɛ a wulila ni kɛlɛkɛcɛ ba 40 nam. Il arriva ainsi tout près des lieux de la bataille. Et envoyait un courrier à cheval pour découvrir ce qu'il en était. A ko kumana min ni masakɛ Damigi n'a ka kɛlɛkɛcɛ ma ba 20 u surunyana kɛlɛ fa kɔnɔ la a y'i jɔ yɔrɔjan fɛ ka bataki sɛbɛ ni k'o di ciden ma o ka t'o di Garibu ma Garibu ka ɲɛfɔli k'a ye kɛlɛ in yɛrɛ bɛ ka taa lahalaya jumɛnw kan. Cet homme reste un jour absent. Revient informer le roi Adamig. Masakɛ Adamigi a ka ciden nana kana don kɛlɛ kɔnɔna la ka Garibu ɲini k'a ɲini a m'a ye a m'a kibaruya sɔrɔ a muɲuna yɛrɛ ka ni ka sabali fɔ tile 1 ni su 1 o kuma a ye Garibu kibaruya sɔrɔ min kɛ a nana bataki di jaabi dira ma min kɛ a seginna ni ka taa jaabi di masakɛ Damigi ma. De ce qui était arrivé à Garib et à son frère. O y'a sɔrɔ Garibu min y'a sɔrɔ janfa la Ajibu ka mɔgɔw ka côté la k'a minɛ fo ka taa siri o bɛ ɲɛfɔra ciden ye k'a ka t'o ɲɛfɔ masakɛ ye Sahima Aleli yɛrɛ fana ye janfa min kɛ ni ka taa Ajibu minɛ a sirilen b'u bolo ciden ye nin bɛɛ ye a taara nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ masakɛ Damigi ye. Damig attendit l'arrivée de la nuit puis s'en va à cheval. A ko kumana min ni masakɛ Damigi ye kibaruya ninnu mɛn a muɲuna yɛrɛ k'a ko a ka mɔgɔw ma a ye jigin a ka tilisiw banba a y'i jɔ fɔ su kora su kolen kumana min a yɛrɛ y'a ka so ta sisan a ye Garibu ka jama sɛgɛrɛ. Il va au camp des impis et s'abattit sur eux son sabre tranchant. A ma wuli fiyewu fo a tɛmɛna Garibu ka tilisi la ka tɛmɛ silamɛ jamakulu la k'i ɲɛsin Ajibu ka jama ma min ye kafiri jamakulu ye u ɲinangolobatɔ a y'i ta kɛ fagali o fagali ye Japaro. Garib qui attendit avec son peuple des cris de Dieu est le plus grand que tout. Mbadenw Garibu n'a ka jama u tulo bɛ min na jamakulu wɛrɛ bɛ k'a fɔ Allahu akbar Allahu akbar Ala de ka bon u dabali banna u ko nin ye jɔnni ka Allahu akbar fɔ ka ɲɛ anw tɛ. Cria à son frère Sahim Aleli d'aller se renseigner sur cette armée. Après na a balimakɛ la Sahima Aleli la ko teliya k'i ka so ta dɛ i ka taa nin ko in ɲɛɲini ka na ɲɛfɔ nin ye jamakulu jumɛn n'u bɛ ka pɛrɛn ni Ala tɔgɔ ye tan u bɛ ka Ala ka bonya fɔ. Et sur la raison de ce cri. N bɛ fɛ ka dɔn kule in yɛrɛ fɛnɛ Ala ka bonya in fɔ kun ye mun y'u fɛ jamakulu in ye jamakulu jumɛn ye t'a ɲɛɲini ka na ɲɛfɔ ye Sahim. Sahim parvint tout près de la mêlée et apprit les incurés interrogeaient que le roi Adamig. Sahim Aleli a y'a ka so dajuru yoba ni kana se masakɛ Damigi n'a ka jamakulu min kun nana bi kafiri jamakulu in kan n'o y'a balimakɛ den ka jama ye Sahim Aleli y'i den kɛrɛfɛ ka dɔ ɲininka a ko nin jamakulu ye jamakulu jumɛn ye u bɔra min silamɛw don wa. Que l'homme de Garib était venu avec 20 000 cavaliers jurent par la vérité d'Abraham. A ye min ɲininka o tigilamɔgɔ ko a ma ko n'i ma nin dɔ nin ye masakɛ Garibu fanicinin de ye masakɛ Adamig ani sotigiden ba 20 de nana wa a y'i kale Ibrahima ka Ala la alayhi salam. Il n'abandonnera pas son neveu. A ko wallahi a tɛna Garibu to yen fiyewu fo a ka Garibu dɛmɛ Ajibu kan. Mais qu'il se comportait en brave et tordrait le cou. Peuple des impies. A ko wallahi a ma wuli fiyewu fo n'a a bɛ kafiriw kunkolo tigɛ cogo min a b'u kunkolo tigɛ ten. A kɛra kɛlɛ ye kɛlɛ min gɛlɛyara su fɛ a kɛra cungan kɛlɛ ye a kalekan don fɔ a balimakɛ fagali min kɛra balimakɛ yɛrɛ denkɛ fɛ n'o ye Ajibu y'a fa fagali min kɛ f'a ka balimakɛ ta ɲɔgɔn bɔ balimakɛ denkɛ la kɔni. Pour la plus grande satisfaction du roi tout puissant. A ko nin kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen kun ye parce que ale fana limaniyara a kɛra silamɛ ye a bɛ ka nin kɛlɛ in bɛɛ kɛ walasa a bɛ se ka Alahu Taala ka diɲɛ sɔrɔ cogo min walasa silamɛya bɛ se ka sinsin kafiriya ka jɔsi ka bɔ dugumakolo kan bolibato ka dabila masaw ka masa kelen ka bato Malikul Muluku kɔni. Il avait donc dans l'obscurité de la nuit
attaquer avec les siens le peuple des empires. Eh, o mauli fiu jau nana sudu klama de fait dibi finkrina ku ushuru kafri jamakuluka. O hagli willa kafiru mauli yere dama bi nyongon faka silama o refna be do faka wula. Akira balawiye dante balawumina. Chopor. Nam Sahim rêvait mettre son frère Garib au courant de Sahim segina ningana Garibu yorola aye kibara munun soro keleke yorola. Mangambo yorola nanoda Garibu kloka. De ce qu'avait fait son oncle. Afaninchini no ye masaka dagimi aye femi ni femi nke ani laini mimba bulu. Sahima leli ni mbela jirinda Garibu kloka. Nam Garib cria à ses gens. Garibu sorla ninga pere ayereka jamakulula. Aux armes en selle. Ako aye yela ka so kiliko kasisa wa ayaka kelka minonta. Chopor. Aye yamaru yadi. Nam Allez prêter main forte à mon oncle. Waye ta kata mfaninchini deme aka laini ka sabati. Aye tukukulu dogo ya kafirula. Nam Le troupe se mit en serre et attaquèrent les enfants. Okelen kumanami Garibu ka jama fene yuka keleke minonta yoro beka yele ka so ka ninga na masaka adamigi ka che ba mwa kulu kokorodo kele to nyagamina kata fe. Kafiru mamine choko soronna. Nam Les frappant de leurs sabres tranchants. o mawuli fio fubu bugonu ka bamuru daflaw ye kungoro bitike ka bokana chokomi mbade on se oni bolo bitike ti chopori ti fo me kule kanko nam Le acéré. Le matin ne s'était pas levé qu'il avait tué environ 50 000 empires. mbade on ko dugu bitaje kuma min ni kene bici o ya soro masake adamigi aye kele min ke shufeta na o bini ajibuka jamaka kaye kafiri ma ba bituru bone anila sa meleke telera nuni kado jahannama kono ma ba bituru kene bitachi kuma mi wa soro ayo faka kafiri jamala nam Et fait prisonnier environ 30 000 autres. o ya soro aye kafiri jama mi mina nungolu ke jonye ku ke kasola denye o bena ma ba bi sababa nam Le reste s'éparpillant en déroute. a totura mogo munu ye olu cirna mi sen sera ka rekla d'autra kulu sanfɛ d'autra kofulun kono chopo beyira ini akira ya nafsi Dans tous les sens à travers le pays. jamana kono cirni kira ta fama ye mogo labile beyira ini sa kele tiena kafiru jamakulu bulo halibi ala ka kele tien bulo nam Les musulmans s'en révèrent vainqueurs et triomphants. mbadeo silameu nisojara Allahu taala ye sebaya duma kafiru ka nam Garib à cheval rencontra Adamig le saluant. Garibu yelela aka keleke finiw dafale bala baka so sanfɛ a lamunumunulen don n'a ka gardiw ye a y'i ɲɛsi ka taa fanjini ma a y'a fanjini fo ni ka mabaya k'a tare kɔni nam Dieu le remercia de ce qu'il avait fait. a tilara k'a bonya ni ka fo a ye baara ɲuman min kɛ nam Je parie que ce chien est tombé dans cette bataille, dit Adamig. o kɛlen kumana min masakɛ Garibu y'i kanto a fanjini a damegi ma a ko wulu in nin kɛlɛ in tiɲɛ n'a bolo a ma miiri fiyewu ko kɛlɛ in bɛ tiɲɛ a bolo nin tiɲɛ cogo in na se foyi tɛ ala ka se sanfɛ a ye nin kɛ k'a fancinin jaabi nam Sois tranquille et réjouis-toi, mon nom. o kɛlen kumana min a y'i kanto a fancinin ma a ko n fa i nisɔndiya kibaruw bɛ yen nam Il est chez moi et enchaîné chaque lieu. wa a yɛrɛ bɛ ne ka so a bɛ ne ka tilisi kɔrɔ koyi a bolo fila sirilen ɲaba de bɛ ti hali kuma o ka gɛlɛ a ma fancinin ko a ma ko joni a ko ajibu koyi Garibu ko ajibu sirilen bɛ ne ka tilisi kɔrɔ n fa cɔpɔr masakɛ Adamigi a dabali banna Garibu sera ka ajibu sɔrɔ cogo di k'a siri ka tila ka n'a bila a ka tilisi kɔrɔ nam Adamig en eut une grande joie. o kɛlen kumana min masakɛ Adamigi a nisɔndiyala dante nisɔndiya min na En rentrant dans le campement, les deux rois mirent pied à terre. masakɛ fila in y'u ka sow n'u da ɲɔgɔn kan ka taama sisan gardiw bugu u lamunumunu fa bɛɛ lajɛlen fɛ u nana don Garibu ka campement n'o y'a ka tilisiw daminɛ la a donna ye u sɔrɔla sisan ka sow jɔ k'u cun ka bɔ sow kan nam Et gagnèrent la grande tente. u sirila sisan ni ka taa Garibu ka tilisiba kɔrɔ Où ils ne
Aou salam alaikum Aou bismillah Kamisoko YouTube chaîne, ça me fait bienvenue Kamisoko YouTube chaîne. Ni au clo garçage.